السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأعزاء. مرحبا بكم في هذا البث المباشر الذي سنخصصه اليوم للحديث عن قضايا الشرق الأوسط، عن المصالحة القطرية السعودية، وأيضا للحديث عن الانتخابات الأمريكية، وهل لموضوع ترشيح أو انتخاب بايدن كرئيس مقبل للولايات المتحدة الأمريكية يد في هذه المصالحات التي نراها في الشرق الأوسط. إذن بعد قليل سيحضر معنا السيد فرانسيسكو كافاتورتا وأيضا السيد المصري من الكويت. ابقوا معنا. إذن سعيد جدا بالتواصل معكم، وموضوع اليوم هو موضوع في غاية الأهمية، ويحضر معنا ضيفان مهمان سبق لمتابعي جريدة الصحافة الإلكترونية التعرف عليهما. الأمر يتعلق بالخبير في شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا الأستاذ بجامعة لافال بمحافظة كيبيك السيد فرانسيسكو كافاتورتا، والذي نستضيفه الآن، ويسعدني أن أرحب به باسمكم جميعا. Monsieur Francisco, merci d'avoir accepté notre invitation pour la deuxième fois. Ah, le son. On vous entend pas. Maintenant. Non, c'était moi. Donc, je disais bienvenue à cette émission et on est très content de vous avoir parmi nous, Monsieur Francisco. Le sujet, c'est considéré comme étant une suite de ce qu'on a débattu la dernière fois, où on a parlé des pays du Golfe, et maintenant, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de prendre place, c'est ces relations de rapprochement entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, et il y a des informations qui disent que très très bientôt aussi entre l'Émirat arabe uni et le Qatar. Donc, Monsieur Francisco, il y a plusieurs médias qui mettent un lien entre l'élection de Biden aux États-Unis et ce rapprochement entre le Qatar et l'Arabie Saoudite et l'Émirat arabe uni. C'est quoi votre lecture? Bonjour, avant tout, merci encore une fois de m'avoir parmi vous. Écoutez, je pense que le fait d'avoir un nouveau président à la Maison-Blanche est toujours un facteur qui est important pour les acteurs de la région, que ce soit dans les pays du Golfe ou dans le Moyen-Orient de manière plus générale. Je crois par contre qu'il ne faut pas non plus voir ça comme les facteurs qui expliquent les rapprochements entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Je pense qu'il y a des autres facteurs aussi qui sont très importants qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier déjà, pour commencer, que tous les pays de la région ont quand même une politique étrangère autonome et indépendante qui a lieu en dépit de qui est assis à Washington. Et il me semble que des accords comme celui entre l'Arabie Saoudite et le Qatar se préparent pas un mois ou deux. Donc, je pense que ça fait quand même un peu plus longtemps que les acteurs y travaillent. Notamment, on connaît qu'il y a eu la médiation du Koweït par rapport à cet accord. Donc oui, je crois que l'arrivée de Biden à la présidence des États-Unis est un facteur qui a été pris en compte par les acteurs, mais je ne crois pas que ça soit le seul facteur qu'il faut considérer. C'est quoi votre lecture pour les prochains mois? Qu'est-ce qui pourra changer? Qu'est-ce que ça va changer, ce rapprochement entre ces pays? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs dossiers sur lesquels cet accord va avoir une certaine importance, mais avant de penser aux conséquences, il faut peut-être aussi réfléchir à l'accord lui-même. Et il me semble, de ce que je comprends, de ce qui a été fait, ce qui a été dit parmi les deux pays avec la médiation du Koweït,
c'est qu'en effet, c'est un peu le Qatar qui en sort gagnant d'une certaine manière, parce que il a réussi quand même à tenir le coup de 3 ans et quelques sous l'embargo qui était quand même assez lourd des conséquences pour son économie et son prestige. Et en plus, il ne doit pas vraiment rencontrer les demandes qu'on lui a été faites. Non, les fameux 13 points que l'Arabie Saoudite et les autres avaient mis devant au Qatar. Bah, il me semble que cet accord ne prévoit pas que les Qatar doivent remplir ces conditions. Donc, je crois que c'est plutôt peut-être un retrait, d'une certaine manière, de l'Arabie Saoudite, qui s'est exposé les dernières années sur plusieurs dossiers qui n'ont pas vraiment donné les résultats escomptés. Il y a un engagement au Yémen qui ne fonctionne pas. L'aventure, entre guillemets, par personne interposée en Syrie n'a pas bien fonctionné non plus. Il y a les cas des différences avec la Turquie, notamment par rapport au meurtre du journaliste saoudien Khashoggi. Donc, il y a plusieurs dossiers sur lesquels l'Arabie Saoudite a du mal et peut-être cet accord est un premier pas pour essayer de résoudre aussi des autres dossiers plus compliqués et c'est peut-être là qu'on peut voir un peu quelles seront les conséquences. J'imagine que par exemple, il y aura plus d'efforts pour avoir une reprise économique importante dans la région, vu qu'il y a quand même des économies qui sont en difficulté. Et souder à nouveau les conseils de la coopération du Golfe est important. Probablement, il y aura aussi des conséquences sur les relations avec Israël, qui est un autre changement énorme qui a eu lieu les derniers mois. Probablement aussi, il va y avoir plus de collaboration sur les dossiers libyens. Donc oui, l'accord est important sur plusieurs thèmes. Il faut voir quelle position va être gagnante d'une certaine manière. Et il me semble que vu les types d'accords, c'est l'Arabie Saoudite qui peut-être est sur les côtés des perdants, pas vraiment perdants, mais de ceux qui doivent quand même renoncer à certains objectifs parce que leur politique n'a pas vraiment fonctionné. Donc, vous pensez que le Qatar peut être utile dans une médiation, par exemple, avec le Yémen ou dans les relations un peu tendues avec la Turquie? Bien sûr, parce que c'est un peu déjà, je crois qu'il faut garder en tête que le Qatar a toujours eu depuis un bon moment cet esprit de médiation, c'est-à-dire que il a construit sa politique étrangère sur 3 piliers fondamentaux, on peut dire, c'est-à-dire bon, déjà les maintiens de l'alliance avec les États-Unis, qui en a un. Le deuxième, c'est cette politique étrangère basée sur la promotion du Qatar à l'étranger comme un pays dans lequel on ne peut pas seulement faire de business, mais il y a des événements culturels, il y aura un événement sportif majeur bientôt. Donc, et le troisième pilier, c'est aussi essayer d'apaiser les tensions dans la région. On l'a vu dans son rôle dans la médiation entre les parties en conflit en Palestine, au Liban aussi. Et donc, c'est un peu l'esprit du Qatar d'une certaine manière. Et donc, je crois que oui, effectivement, c'est possible que les rapprochements entre l'Arabie Saoudite et le Qatar mettent encore les capacités du Qatar de médiation à la une sur des dossiers compliqués, notamment, par exemple, la différence et les différends qui existent entre l'Arabie Saoudite et la Turquie, vu que le Qatar a quand même une bonne relation avec la Turquie. C'est sûr que je crois que le prestige du Qatar va augmenter probablement si effectivement cette médiation et ces médiations au niveau régional ont du succès. Est-ce que vous pensez que le Qatar a le droit ou pourra demander préjudice de toutes ces années de l'embargo? Elle a subi beaucoup de pertes, surtout économiques. Oui, effectivement, les pertes ont été importantes au niveau économique. Je ne sais pas si ce que l'accord prévoit en termes de compensation, il se peut qu'il y ait un mécanisme de compensation pour ce que le Qatar a perdu, mais ça m'étonnerait que ça se passe. Je pense que le Qatar aussi est peut-être juste un peu soulagé de la fin de cet embargo et de l'apaisement qu'il y a eu. Et donc, il y a une certaine satisfaction par rapport à ça, et comme ça, on peut regarder au futur. Et il y a aussi, je pense, un sentiment de force d'avoir pu résister à un embargo quand même assez important et assez lourd des conséquences.
sans vraiment renoncer aux politiques que le Qatar avait menées et pour lesquelles il avait été accusé de soutenir le terrorisme, d'être comme un espèce d'épion délirant. Je pense que c'est un peu, si tu veux, comme une confirmation que ce que le Qatar a essayé de faire en termes de médiation des conflits qui sont dans la région, de son rôle et de son importance. Et de la justice de ses points de vue aussi, je crois. D'accord. Au niveau de la position du Maroc, parce qu'on a des gens qui nous suivent depuis le Maroc, il y avait une très lourde pression sur le roi du Maroc, sur le gouvernement du Maroc pour prendre position en faveur de l'Arabie saoudite et de l'Émirat arabe uni, mais le Maroc a toujours choisi de garder ses distances et de garder les bonnes relations avec les deux parties. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez que la politique du Maroc aussi sort gagnante? Je pense que tous les pays qui ont essayé de maintenir une certaine, on va dire, neutralité par rapport à ces conflits en sortent gagnants parce que c'est justement une politique qui essaye de mener à l'apaisement des tensions régionales. Je pense que le Moyen-Orient a assez des tensions sans en créer de nouvelles et donc quand on peut en résoudre une, bah c'est toujours des bonnes nouvelles. Je pense que c'est aussi à l'honneur des pays comme le Koweït, dont on a déjà mentionné, d'avoir fonctionné comme médiateur, aussi en partie des autres pays qui ont refusé de se joindre dans cette aventure à l'Arabie Saoudite et aux Émirats et qui ont essayé de dire je pense qu'on est déjà assez en conflit, on n'a pas vraiment besoin d'en y ajouter. Et c'est une politique qui, sur ces 4 ans, a été à la fin de compte gagnante parce que cet accord remet un peu tout à zéro et c'est un accord effectivement qui semble aller dans la direction de renforcer à nouveau la coopération parmi les membres du Conseil pour la coopération dans le Golfe. Est-ce que vous pensez que Biden aura moins de pain sur la planche dans la région du Golfe avec ces accords? Je crois que la présidence Biden qui commencera bientôt va probablement porter beaucoup d'attention sur les problèmes internes aux États-Unis, qui, comme on a vu récemment, sont assez importants. L'économie ne va pas super bien. Il a été frappé le pays de plein fouet par le virus, avec un système de santé qui semble un peu incapable à gérer la masse de citoyens qui sont malades. Il y a des fortes tensions idéologiques à l'intérieur du pays. Donc, je crois que l'attention probablement de Biden pour les premiers mois de son mandat va être surtout sur la politique interne. C'est sûr qu'en politique étrangère, tous ceux qui facilitent la vie à l'administration américaine sera le bienvenu parce que ça sera un dossier de moins à régler. Et je crois que les États-Unis, et ça, il faut dire que Trump a œuvré pour ça, pas au début, mais vers les 2 dernières années, on va dire, pour qu'il y ait une réconciliation entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, une fois qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, les États-Unis étaient alliés de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Une fois que je pense qu'il s'est rendu compte de ça, ou qu'on lui a fait remarquer que c'était le cas, il a poussé pour cette réconciliation, en partie probablement en fonction pro-Israël, c'est-à-dire que l'idée que les pays du Golfe, petit à petit, et que tous arrivent, avec l'Arabie Saoudite inclus, arrivent à trouver un accord de paix avec Israël, était probablement une de ses priorités. Donc, je crois que pour l'administration qui s'en vient, c'est un conflit de moins à régler. Et aussi, il a aussi une certaine importance parce que ça redonne à des acteurs régionaux la possibilité effectivement d'essayer de gérer certains dossiers problématiques comme le Yémen ou la Libye. Je dis pas tout seul, mais sans que les États-Unis soient forcément l'acteur principal. Et donc ça, je pense, c'est important pour dégager des ressources et du temps pour s'occuper de la politique interne et en politique étrangère, en tout cas, je pense, pour essayer de raviver un peu l'accord avec l'Iran. Je pense que pour Biden, c'est un peu ça la priorité une des priorités dans la région. Au niveau des relations canado-américaines, comment vous les voyez dans l'époque après Trump? Je crois que Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et je pense aussi la classe politique canadienne de manière générale est assez satisfaite de voir Trump partir et de Biden
arriver à la présidence. Encore plus maintenant que apparemment les démocrates vont contrôler les congrès et le Sénat, excusez-moi, la Chambre et le Sénat, donc tout le congrès des États-Unis. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour le Canada de point de vue canadien pour des raisons économiques. Les échanges économiques avec les États-Unis vont pouvoir répondre de manière plus normale sans qu'il y ait toujours cette épée des Damocles sur les sanctions. Est-ce qu'il va sanctionner ces produits? Est-ce qu'il va sanctionner l'autre produit? Donc, je crois que d'un côté, c'est important pour la politique économique interne du Canada. C'est important aussi en relations internationales où, effectivement, Trudeau avait un point de vue plutôt non d'esprit multilatéraliste sur les relations entre l'Amérique du Nord et le reste du monde. Je crois que Biden, il va aussi dans sa direction. Celui qui a été nommé au département d'État est connu aussi aux États-Unis pour être quelqu'un qui croit dans le multilatéralisme, dans les négociations, qui ne croit pas vraiment que les armes puissent fonctionner pour résoudre tous les problèmes ou que les sanctions puissent résoudre tous les problèmes. Donc, je crois qu'il y aura peut-être probablement plus de coordination et du coup, peut-être que le Canada aussi va redécouvrir un peu sa capacité d'agir à l'international avec les États-Unis. J'ai reçu une question, c'est au niveau de la Libye. Oui. Est-ce que ce rapprochement entre le Qatar et l'Arabie Saoudite et prochainement entre le Qatar et l'Émirat arabe uni pourra jouer en faveur du conflit en Libye? Probablement, les conséquences positives de cet accord, s'il tient et effectivement si les Émirats arabes unis aussi acceptent, comme l'Égypte vient de le faire d'ailleurs, je crois qu'il aura un impact positif sur la résolution du conflit en Libye, mais il faut aussi y aller avec une certaine, je dis pas scepticisme, mais une certaine attention, puisqu'il y a des acteurs locaux qui quand même gardent leur autonomie, ils ont leur propre intérêt et qui peut-être ne sont pas aussi influencés ou influençables ou contrôlables par l'extérieur comme on peut le croire. Mais c'est sûr que l'apaisement des tensions régionales, surtout parmi les pays du Golfe, est important si ensuite il y a une certaine coordination sur les comment procéder pour les dossiers vraiment compliqués qui en ce moment semblent être le Yémen, la Libye, les relations avec Israël et bien évidemment le rôle de l'Iran dans la région. Donc, on peut se quitter sur des points positifs et dire que l'avenir est meilleur que ce qu'on a vu dans les derniers mois. Bah, écoutez, je crois que tout accord qui essaye de apaiser les tensions, de faire retourner les échanges économiques à la normale, de faire retourner les échanges diplomatiques à la normale, doit être le bienvenu, je le répète, dans une région qui connaît assez de conflits et assez de tensions. Merci beaucoup, Monsieur Francesco, et on est toujours très content de vous recevoir et espérant vous voir bientôt après la pandémie lors de la visite du prince Moulay Hicham. C'est un plaisir. On espère aussi, je crois que l'université va probablement malheureusement réouvrir seulement au mois de septembre. D'ici là, je souhaite la bonne année à toi, Abdelrahman, et puis à toutes les personnes qui t'écoutent et qui écoutent ton émission. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. إذن بعد قليل يلتحق بنا الدكتور ناصر محمد المصري مباشرة من الكويت. ابقوا معنا. إذن يحضر معنا اليوم الدكتور ناصر محمد المصري. أهلا ومرحبا بك. حياك الله، طال عمرك، أهلا وسهلا، سعيد أشوفك مرة أخرى والتقي مع الإخوان المشاهدين والمشاهدات. شكرا دكتور، نحن سعداء أكثر باستضافتكم اليوم مباشرة من دولة الكويت الشقيقة. في المرة السابقة كنا قد تحدثنا معكم من ولاية فلوريدا الأمريكية،
ودائما سعداء بالتواصل معكم والاستفادة من ما تجود به قريحتكم علينا وعلى متابعينا. جزاك الله خير، شكرا جزيلا، تشرف. لأن الدكتور ناصر المصري خلال مشاركتكم الأخيرة معنا في برنامج جريدة الصحافة الإلكترونية كنتم قلتم بأن جائحة الكوفيد لها تبعات وخيمة على اقتصاد دول الجولف. هذه المصالحة التي هي اليوم تحدث بين السعودية وقطر، وفي القريب إن شاء الله نتمنى أيضا أن تكون بين الإمارات ودولة قطر، ولعبت فيها دولة الكويت دورا كبيرا وكان لها مجهود كبير في تحقيق التقارب بين الأشقاء العرب. هل تظنون أن أولا ما هي قراءتكم لهذه المصالحة، وهل تظنون أنها ستساهم في حل هذه المعضلات الاقتصادية؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا كان كعربي خليجي كويتي مسلم فخور بما حدث، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكلل كل هذه المساعي بالنجاح والتلاحم فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي ككل. المصالحة اللي تمت ما تمت بين السعودية وقطر، تمت بين الأربع دول التي كانت على خلاف مع قطر، وهي السعودية والبحرين والإمارات ومصر. وبالتالي الجميع وقع أمام الناس، أمام الإذاعة والتلفزيون والصحف وغيره، والمسألة انتهت، وإن شاء الله نحن إلى خير وعلى خير إن شاء الله. إن شاء الله. قضية التكامل فيما بيننا قضية مهمة جدا، خاصة في ظل أوضاع المنطقة، سواء في الآن يعني التحرك الأمريكي ضد العدو الإيراني من جهة، ومن جهة أخرى في ظل جائحة كورونا وتمددها الآن إلى نوع آخر جديد اسمه كوفيد 20 بدل يعني 19، والله أعلم يطلع موديل جديد 21 22، ما احنا عارفين يعني شو اللي راح يصير يعني، بس ما دام مخلق ومصنع الله يستر من هذه الحرب يعني. في ظل أيضا انخفاض أسعار النفط لابد أن نعيد النظر في أمور كثيرة. أنا متفائل خير. أنا أتوقع أن في ظل الطاقات المتجددة وغيرها وفي انخفاض أسعار النفط ستتحول دول مجلس التعاون إلى إعادة إنتاج النفط بطريقة مختلفة، بدل ما يباع بسعر الخام سيتحول إلى بتروكيميكالز ويباع بحوالي 10 أضعاف السعر الموجود. شيء آخر، سيتم التكامل بين منتجي النفط ومنتجي الغاز. صحيح أن الغاز موجود في كل دول مجلس التعاون، لكن مثلا موجود أكثر في قطر، موجود في أماكن أخرى، وبالتالي سيتم هذا التكامل أكثر وأكثر. التجارة البينية فيما بيننا راح تكون أكبر وأعظم، وبنفس اللحظة قد تؤثر الجائحة على عدد السكان، سينخفض عدد الأشخاص غير المواطنين، وبالتالي قد تعطينا هذه فرصة أكبر لاندفاع يعني مواطني دول مجلس التعاون لشراء الأراضي والعقارات، ستجدها بسعر أفضل. أيضا احنا ننظر الأمر بطريقة شوية مختلفة. الشراء الجماعي عندنا مهم جدا. مثلا نشتري الآن الفاكسين من فايزر أو من أي جهة أخرى، احنا ما نشتري كشركة مؤسسة أو كدولة، احنا الآن عندنا الشراء الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، فالدول تشتري من جهة واحدة أو من عدة مصنعين للفاكسين من أي مكان كان، الألماني، الإنجليزي، الهندي، الأمريكي، أيا كان، الروسي، الصيني، الذي يفي بمتطلباتنا ويحقق شروط الأمن والسلامة والمتانة الموجودة. ويعني على الأقل عندنا مثال ال FDA مثلا، إذا كان أبروفد فما عندنا مشكلة، إذا كان إنجليزي أبروفد ما عندنا مشكلة، ألماني أبروفد ما عندنا مشكلة. وبالتالي الشراء راح يكون جماعي، بالتالي راح تقل الأسعار أيضا. هذا راح ينفعنا أيضا في قضية التكامل بيننا وبين إخواننا في العالم العربي، إن إحنا ممكن نشتري جماعيا معهم في هذه المسألة، وننتقل من مرحلة فقط الشراء إلى مرحلة إعادة التصنيع لبعض هذه المنتجات داخل العالم العربي. مثلا التقدم العلمي الموجود في مصر في مجال الأمصال وغيرها، أو إخواننا في المغرب، أو إخواننا بالجزائر، أو إخواننا في تونس وغيره. هذا التكامل فيما بيننا أعتقد أنه راح يكون واحد من علامات مواجهة جائحة كورونا. النقطة أيضا مهمة،
ان ما دام احنا ما نروح الدوام الان وما نروح الى المدارس، بالتالي راح تنخفض اعداد الموظفين اللي ما احنا بحاجه لهم، ثم راح يعاد استخدام القدرات البشريه بطريقه مختلفه، سواء في قضايا التعليم او قضايا التدريب او قضايا التوظيف. راح تصير عندنا الحكومات الالكترونيه، الاي جفرمنت بطريقه مختلفه، الديستنس ليرنينج، اونلاين اديوكيشن، تعليم الان عن بعد، تعليم مفتوح، تعليم يعني مباشر وغيره. هذا كله قاعد يعطينا الان امل جديد، شيء مختلف تماما بعد مرور سنه من وجود جائحه كورونا. اعتقد ان نتعلم من الدروس الكثير وراح نتكامل فيما بيننا ان شاء الله. يعني وبالنسبه يعني لدوله قطر تجمعها علاقات طيبه مع عدد من الدول التي هي في موقف خلاف مع السعوديه والامارات. يعني هل تظنون بان هذا الصلح سوف يؤدي الى نوع من الاستقرار في كل مثلا من اليمن والعلاقات مع تركيا وايضا في ليبيا؟ طال عمرك، خلينا نتكلم عن اللي انا اعرفه في ضمن منطقتنا. نعم. القتال في اليمن، ما احنا مو قاعدين احنا نقاتل عن قوات الحزم والعزم الخليجيه، بينهم القوات الكويتيه. نحن لا نقاتل الشعب اليمني، نحن نقاتل فئه مارقه اسمهم الحوثيين. هذه الفئه المارقه مواليه للعدو الايراني، وبالتالي من يوالي العدو الايراني لا نواليه ولا نقبل اي تفاهم او صلح معه. فاذا طبقنا هذا المثال، احنا عندنا عدو الان ليس فقط متمكن منا في اليمن، موجود في سوريا وفي العراق وفي لبنان، ومحتل اراضي الاحواز العربيه وجزء الامارات العربيه. وبالتالي من هذا المنطلق انا اعتقد ان لابد من مواجهتهم بطريقه او باخرى. الناحيه الاخرى ايضا مهمه قضيه التكامل فيما بيننا وبين اخواننا في قطر. اعتقد انه راح يكون تكامل اكبر وافضل. الطرح الان قضيه العلاقات التركيه الخليجيه، انا ككويتي اعتقد ان احنا بحاجه ماسه الى وجود الاتراك في هذه المنطقه حتى تعمل نوع من التوازن بين الصفوي الاسماعيلي الايراني مقابل التركي العثماني. هذه احد الاشياء المهمه بوجود القوات البريطانيه والقوات الامريكيه مع القواعد الموجوده. هذا جزء من التنسيق فيما بيننا وبين دول مجلس التعاون ومع حلف الناتو، لان تركيا جزء من هذا الحلف، وبالتالي لابد من احنا نفكر بهالطريقه هذه. واذكر اخواني بان احنا ما يقال عن خلاف بين تركيا وبين السعوديه، ترى الملك سلمان عزه الله اتصل على السيد الرئيس اردوغان حفظه الله، وهناك علاقات طيبه جدا الان فيما بينهم. وايضا الامارات اعلنت هذا الامر وغيرها من الدول، وبالتالي اعتقد ان شاء الله ان المستقبل القادم راح يكون افضل، وهو جزء من منظومه التعاون فيما بيننا وبين تركيا، وجزء من دعم الشعب التركي والاقتصاد التركي هم اخواننا. وانا اعتقد ان في امكانيات كبيره للتعاون والتكامل فيما بيننا وبينهم. نعم. بالنسبة للموقف المغربي، لأن الكثير من متابعينا من المغرب فضل البقاء على نفس المسافة مع الفرقاء الأشقاء العرب، وحافظ على حسن العلاقة مع قطر ومع الإمارات والسعودية، ولم يريد أن يكون طرفا في هذا الصراع. يعني ما هو تقييمكم لموقف المغرب من هذا النزاع؟ هذا ديدا السياسة الخارجية المغربية، تصلح ولا تفسد، تجمع بين الإخوان، بين الفرقاء الموجودين. وأعتقد أنها كانت سياسة حكيمة وسياسة عاقلة، وإن شاء الله إلى مزيد من هذه الحكمة في ربط المغرب العربي مع إخوانه في المشرق العربي، في الخليج العربي، والتكامل فيما بيننا. إذا تذكر في آخر لقاء كان بيننا وبين بعض، إذا جمعنا التكنولوجيا الغربية مع رؤوس الأموال الخليجية مع الأيدي العاملة العربية في الأراضي العربية باستخدامات الطاقات المتجددة وغيرها، أنا أراهن أن مستقبلنا راح يكون أفضل. هذا الوطن العربي من العراق إلى المغرب موعود بمستقبل أفضل إن شاء الله، وعيالنا أولى بثرواتنا من الغريب إن شاء الله. يعني هناك من يقول بأن الانتخابات الأمريكية ألقت بظلالها على منطقة الشرق الأوسط. هل تظنون أن انتخاب بايدن له يد في هذه المصالحة، أم
أن الأشقاء العرب يعني اتخذوا هذا القرار بعيدا عن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية؟ والله طال عمرك احنا لازم نقول الحقيقة، يعني احنا فيما بيننا في تلاحم كبير، واحنا أهل، واختلفوا أهل البيت فيما بينهم، وإن شاء الله أن الأمور تصلح. لكن أيضا يجب أن نتذكر بأن الولايات المتحدة إحدى القوى الرئيسية الموجودة في المنطقة بالإضافة للقوات البريطانية، وأن ما حدث ليس لبايدن أي علاقة فيه. هو بدأ في عهد ترامب وانتهت الخلافات في عهد ترامب، وبعث مندوبه الشخصي اللي هو نسيبه إلى حضور القمة، وبالتالي هذا كريدت يحسب لصالح ترامب. أما إذا في قضية بايدن إحنا نعتقد أنه هو امتداد للرئيس السابق اللي أدخلنا في إشكالات كبيرة، أوباما. أحد الإشكالات الرئيسية قضية الاتفاق النووي فيما بينه وبين العدو الإيراني، وطلعنا إحنا برا اللعبة. 5+1 لن تنفع، 5+2 لن تنفع. إحنا نحتاج الآن إلى الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، ومنظومة دول مجلس التعاون لازم تكون معهم أمام العدو الإيراني وبمواجهته. والرسالة لازم توصل، لن نسمح لأحد أن يفكر بالنيابة عنه أو يتخذ قرار بالنيابة عنه. وإذا العدو الإيراني يصل إلى السلاح النووي نحن لسنا بأقل منه. يجب أن نسعى، ومو بس يجب، ونحن نسعى إلى الحصول على السلاح النووي. هذا العدو الإيراني شأن في ذلك شأن العدو الإسرائيلي، وبالتالي ما دام اثنيناتهم محتلين أراضينا إذا نحن لازم نتعامل بطريقة مختلفة تماما. إذا وقعنا اتفاقيات السلام مع العدو الإسرائيلي ما في أحد راح يمانع من توقيع اتفاقيات السلام مع العدو الإيراني، بشرط أن حدودنا ومصالحنا تحفظ في المقام الأول. هذا اللي احنا نعرفه. وبالتالي بايدن إن جاء بأي شيء مخالف لمصالحنا يجب أن نتصدى لهذا الأمر وأن نحافظ على مصالحنا في المقام الأول. وإذا كنا نراهن على قوة واحدة، عندنا احنا عدة قوى موجودة وترحب بدخولها في منطقة الخليج العربي. نعم دكتور ناصر محمد المصري، يعني أنتم متفائلون بالشهور القادمة سنة 2021، يعني من المنتظر أن تكون فيها نهاية هذا الوباء الكوفيد 19 مع ظهور اللقاح، وأيضا مع هذه المصالحات التي تحدث في الشرق الأوسط. أنتم متفائلون بالغد؟ إن شاء الله نعم، أنا متفائل جدا إن شاء الله. أنا لا أخدع نفسي، أنا أعرف الواقع اللي موجود بالتكنولوجيا المتوفرة، بالتقدم العلمي الموجود. أعتقد أن احنا ممكن على الأقل نهادن هذا العدو اللي اسمه كوفيد 19 20 21 22 أيا كان، وأن يعيش معنا مثل ما تعيش الإنفلونزا التقليدية الموجودة. أوكي، وبالتالي هذا حل. الحل الآخر قضية والله التلاحم والتكامل فيما بيننا وبين الأمة العربية، هذا لابد منه. إذا ما تكاملنا على الأقل كعرب، خلونا نتكامل كمصالح استراتيجية فيما بيننا. زائد أن أعتقد أن أعدائنا كثيرين ويتمنون هذه الفرقة، وبالتالي لابد من جمع هذه الأمة من جديد. وكما قال سيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا أردنا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. وبالتالي يجب أن نرتفع على يعني إشكالاتنا خلافاتنا، وأن نسمو إلى شيء أفضل وأكبر. هذه أمة عزيزة كريمة، هذه أمة العرب التي لها تاريخها ولها شأنها ولها سطوتها وجولتها ولها موقعها التاريخي والجغرافي وقدراتها الكبيرة البشرية والمادية. وأنا متفائل خير بإذن الله. شكرا لكم. أتمنى إذا اسمح لي طال عمرك، أنا أتمنى إن شاء الله جزء من منظومة دول مجلس التعاون. إذا تتذكر لما تكلمنا آخر مرة في قضية استثماراتنا بالخارج، نعم. أنت تخيل إذا جمعنا الاستثمارات السعودية والقطرية والكويتية والبحرينية والإماراتية والعمانية، وأن تتحرك هذه الصناديق لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون والأمة العربية والأمة الإسلامية، وأن نكون اللوبي العربي شأن في ذلك شأن أي لوبي آخر داخل منظومة أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة، أوروبا، استراليا، نيوزيلندا، الصين، اليابان، كوريا. أعتقد أن عندنا قدرات هائلة، وأعتقد أن المستقبل رائع جدا إذا وسدنا الأمر إلى أهله، وإذا ما ضيعنا الأمانة، وإذا اخترنا القوي الأمين.
هني اعتقد ان لنا طريق طيب. ونعتمد في تنفيذ ذلك على خبراء مثلكم دكتور ناصر محمد المصري، وعلى كل أبناء هذا الوطن العربي البررة الذين يسعون لما فيه صالح هذا الوطن. إذن على هذه الكلمات الإيجابية والجميلة نستودعكم الله السيد ناصر محمد المصري، ونترككم في كلمة أخيرة. شكرا جزيلا. أنا سعيد دائما ألتقي بالرجال الأفاضل اللي مثلك، والتقي مع اخواني واخواتي من العالم العربي في دول المهجر، وانا اقول لكم جميعا انا احبكم في الله، واتمنى لكم حياه طيبه، وان تعودوا في يوم من الايام الى اوطانكم معززين مكرمين، لاني اعرف الغربه واعرف تاثيرها، لكن والله ما خرج من اوطاننا الا لاسباب معينه. نسال الله سبحانه وتعالى لكم السلامه والتوفيق، وان الله يرحم غربتكم ويرجعكم إلى أهلكم سالمين غانمين محفوظين من كل سوء، وأن تخدموا هذه الأوطان الطيبة التي احترمتنا وقدرتنا وأعطتنا جنسيتها وأعطتنا إقامتها الدائمة كجرين كارد وغيرها. إحنا ناس مواطنين صالحين نعتز بعاداتنا وتقاليدنا والباك جراوند مالنا، لكن أيضا إحنا مواطنين صالحين نحترم الأرض ونحترم الشعب ونحترم الحكومات التي احترمت آدميتنا وإنسانيتنا وكرامتنا. وشكرا جزيلا لكم. ونتمنى انك تزورنا في كندا المره القادمه لما تزور امريكا الشماليه بحول الله. والله اتشرف جدا طال عمرك. يعني انا شكرا. يعني خلينا نقول انا امريكي اكثر من كندي، لكني اتشرف اني ازور كندا، وفي نهايه اليوم اخوكم وعربي ومؤمن فيكم ان شاء الله. وسلامي لاخواني في المغرب الشقيق، واتمنى لكم حياه سعيده طيبه ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. العفو طال عمرك. إذا كنتم مستمعينا الكرام مع حلقة من حلقات عذراوي لايف. للأسف تمت قرصنة صفحة عذراوي لايف هذا الصباح، لا أدري ما هي الغاية وما هو السبب. الصفحة قائمة ولكن لم يعد بإمكاننا الولوج إليها بالحسابين اللذان هما في ملكيتي. لا أدري ما الذي يسعى إليه المقرصنون الذين قاموا بهذا العمل هذا الصباح. سوف إن شاء الله نستمر في التواصل معكم على صفحتي على اليوتيوب، صفحة عذراوي عبد الرحمن على اليوتيوب. كل صفحات أخرى هي صفحات تنقل هذه اللقاءات، أما الصفحة الخاصة بي فهي صفحة تحمل اسم عذراوي عبد الرحمن على اليوتيوب، وأيضا صفحة جريدة الصحافة الإلكترونية على الفيسبوك التي سوف نوليها اهتماما بالغا حتى نسترجع كل المتابعين الذين فقدناهم على صفحة عذراوي لايف. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.